Hello and welcome back to the second edition of N.E.S.T News. N.E.S.T News is here to bring you all the latest news and updates in N.E.S.T, the northeast of England and across the United Kingdom. These videos will be brought to you every week to ensure that all of us are up to date with recent developments. We really hope that you enjoy. If you would like to get notifications whenever we post a new video, please click the subscribe button below. Additionally, if you haven't done so already, check out the first edition of N.E.S.T News for information about housing, employment and other important subjects. Please note that the government guidance given in the first video may be out of date at the time you watch this video. Since the 23rd of May, when the UK entered a lockdown, life in the UK has completely changed. However, our individual commitment to social distancing and protecting our communities is something to be proud of. By reducing our contact with other people, we have undoubtedly saved lives. As in the previous episode, N.E.S.T, along with many other organisations, are here to help you during this difficult time. We will get through this together. As I'm sure we're all aware of recent events across the United States and cities across the world, N.E.S.T stands in solidarity with the victims of racial discrimination across the globe. We also highlight our solidarity for the Black refugee community who face abhorrent abuse and racism in refugee camps across the world and here in the UK. Now more than ever, we must recognise that each one of us has a role to play in ending racial discrimination. In addition, N.E.S.T acknowledges the role of education and learning from one another in order to come together and produce change. Injustice has no place in society. As always, N.E.S.T continues to provide lessons on our online platforms. You can find daily YouTube live streams on this YouTube channel, alongside a vast range of recorded online lessons and other activities. Furthermore, we continue to run daily Zoom lessons, the details of which can be found on the North East Solidarity in Teaching Facebook page. In other news, last Friday, the Pride of Newcastle University Awards took place. This event was created to acknowledge the amazing work students and voluntary organisations are doing at Newcastle University. I'm proud to announce that N.E.S.T won the award for our outstanding contribution to global outlook and placed runner-up for the outstanding contribution to the community award. I would like to thank all of the volunteers and learners at N.E.S.T for all their outstanding achievements this year. Thank you. Last week, I briefly mentioned the N.E.S.T Pen Pal scheme. Today, we are glad to say that the Pen Pal scheme is up and running. This allows learners to access one-to-one help with English over email. This can be help with your written communication skills, any grammar or vocab questions you have, as well as having a friend just to chat with during lockdown. If you'd like to get a pen pal, send an email to nestpenpals@gmail.com. After this, we will pair you with a pen pal and you can start chatting. We are excited to get this project underway and we will hope that you will find it beneficial. UK government advice states that you should stay at home as much as possible, work from home if you can, limit contact with other people, keep your distance if you do leave home but stay 2 meters apart, and also wash your hands regularly. Additionally, you should not leave your home if you or someone you live with has any of the following symptoms: a high temperature, a new continuous cough, and or a loss of or change to your sense of smell or taste. If you would like to read the UK government's advice in full, please visit gov.uk/coronavirus. We hope that you stay safe and well during this time. In recent days, there have been changes to the UK government's COVID-19 advice. At this moment in time, you are now allowed to meet others outside your house, either in a public space or a private garden, as long as you are in a group that is no larger than 6 people. Of course, if you do meet anyone from outside of your house, it is important that you stay further than 2 meters apart away from anyone you do not live with. Additionally, children in years reception, year 1 or year 6 can now attend school. Your child's school should have contacted you to inform you of whether your child should attend school. If you have received no information from your school,
please contact them as soon as possible. Furthermore, from the 15th of June it will be compulsory to wear a face covering, such as a surgical mask, while using public transport in the UK. The 15th of June will also see the return of some older children to secondary schools. Children in years 10 and year 12 from the 15th of June will receive some face-to-face teaching at their secondary school. In addition to this, on the 15th of June, all non-essential shops are to reopen, such as clothing and bookshops. For anyone that is a sports fan, you'll be pleased to hear that some sports are returning, but behind closed doors. If you enjoy football, around a third of the remaining Premier League fixtures will be free to watch on television. If you're in need of food bank vouchers or other assistance, I encourage you to contact us at n.e.s.t-referrals@outlook.com and we'll be able to provide some form of help. If we are unable to help, then we will signpost you onto another organisation that will give you support. Additionally, Action Foundation is providing a range of support to refugees and asylum seekers in the North East. They can help with practical needs such as food, remote casework, befriending, and also refer your case onto other agencies. You can contact them on 075 18 460 198 or email info@actionfoundation.org.uk. If you would like to keep up to date with all of the new and old services that are available to you during this time, I recommend that you join the Asylum Seekers Support Group on Facebook. This page will give you daily updates on all of the services that are there to support you. You can find this Facebook page at facebook.com/COVID Help Asylum SNE. We will put the link in the description below so you can find it later. As Refugee Week is fast approaching, next week's episode will contain lots more information about upcoming events during the week beginning the 15th of June. If you would like to have a look at some of the events already on offer, please visit refugeeweek.org.uk. I hope that you're aware that N.E.S.T and other organisations are there to support you during this difficult time. Following the government's advice on social distancing is extremely important throughout this period, as we need to protect every member of our community. We hope that you are safe and well, and we look forward to seeing you back at N.E.S.T once it is safe to do so. From everyone at N.E.S.T, stay safe and goodbye. اهلا بكم في الحلقه الثانيه من اخبار N.E.S.T. اخبار N.E.S.T بتحاول توصل لكم كل يوم اثنين بعد الظهر عشان تبلغكم باخر التطورات اللي بتحصل في المملكه المتحده بشكل عام وفي انجلترا و N.E.S.T بشكل خاص. لو حابين تعرفوا ايه اللي حصل قبل كده في الحلقه الاولى من اخبار N.E.S.T تقدروا تشوفوها على قناه اليوتيوب، بس لازم تخلوا بالكم ان في شويه تفاصيل اتغيرت بخصوص تعليمات الحكومه. زي ما انتم عارفين من يوم 23 مارس كان في انجلترا دخلت حالة لوك داون، والحياة هنا في المملكة المتحدة اتغيرت بشكل كبير. بس لازم نبقى عارفين ان الاجراءات دي كان ليها ضرورة وكان ليها لازمة، وان بسببها قدرنا ان احنا نقلل انتشار المرض، وده ساهم في انقاذ حياة ناس كتير. رغم ان ده الوقت صعب، احنا نحب نبلغكم ونحب ان انتوا تبقوا دايما عارفين ان انتوا مش لوحدكم، والناس ومنظمات كتيرة هتبقى معاكم، وان احنا هنعدي الموضوع ده مع بعض. زي ما انتوا عارفين الفترة اللي فاتت في الولايات المتحدة في امريكا كانت بتحصل مظاهرات ضد العنصرية، ونحب نبلغكم ان الناس بتقف جنب الناس في محاربة العنصرية، وان احنا دايما نحاول نسلط الضوء على العنصرية اللي بيتعرض لها اللاجئين في المعسكرات ومخيمات اللاجئين في العالم عامة وفي المملكة المتحدة بسبب لون بشرتهم. جزء كبير من محاربة العنصرية ده هو ان احنا ننشر المعرفة ونعلم الناس، وناس بتحاول دايما تقوم بدور في الموضوع ده. الظلم والعنصرية من الحاجات اللي ما ينفعش نسمح بيها في المجتمع دلوقتي، ودايما المفروض نحاربها.
والنست بتحاول تعمل كده. زي ما انتوا عارفين نست مستمرة في تقديم الدروس عن طريق اليوتيوب، وان احنا بنعمل لايف ستريمز وبنسجل الدروس على زوم بنحطها على قناة اليوتيوب نست بيوند باريرز. وبالإضافة كده في دروس على زوم ما بتتحطش، وفي دروس تقريبا كل يوم على زوم. لو عاوزين تعرفوا تفاصيل أكتر على الدروس اللي احنا بنقدمها تقدروا تلاقوها على صفحتنا على الفيسبوك N.E.S.T Solidarity and Teaching. وفي أخبار تانية الجمعة اللي فاتت كان في جوائز Prize of Newcastle University Awards، وإن نست حصلت على جايزة بخصوص الوعي اللي هي بتنشره، ولدرجة إن احنا بنحاول نوصل للناس على قد ما نقدر. Outstanding Contribution to Global Outlook. واحنا نحب نشكر المتطوعين والناس اللي بيجوا يتعلموا في ناس، لان من غيرهم ما كناش هنقدر نعمل الكلام ده. الحلقة اللي فاتت بلغناكم ببرنامج زملاء المراسلة، ونحب نقول لكم ان في ناس شاركت اوريدي وفي ناس ابتدت تبعت ايميلات للمتطوعين من نست. ولو حابين تقدروا تبعتوا ايميل على nestpenpals@gmail.com، هنحط اللينك. والموضوع ده بيقدم لكم فرصة ممتازة، مش بس ان انتوا تحسنوا اللغة من حيث الكتابة والقراية، بس كمان تبقى في درجة تواصل شخصي بينكم وبين المتطوعين في نست في الفترة دي اللي احنا ما بدأناش نشوف بعض في نفس المكان زي ما كنا بنعمل قبل كده. زي ما انتوا عارفين تعليمات الحكومة هي ان انتوا تفضلوا في البيت على قد ما تقدروا، تشتغلوا من البيت لو ممكن. لو خرجنا نحافظ على مسافة 2 متر بيننا وبين الناس برا، نغسل ايدينا على قد ما نقدر. ولو في اي اعراض ظهرت على اهل البيت ياريت كل اهل البيت يبتدوا العزل لمدة 14 يوم. الاعراض دي تشمل حمى او ارتفاع درجة حرارة، كحة جديدة مستمرة، او فقدان حاسة الشم او التذوق. لو في اي اعراض من الاعراض دي ياريت ان احنا نقعد في البيت لمدة 14 يوم. الموضوع صعب، بس لما اتبعنا الاجراءات دي هنساهم في ان احنا نحتوي المرض اسرع، وان الدنيا ترجع بشكل طبيعي في وقت ما. على الرغم من كده في الأيام اللي فاتت في شوية تغييرات بخصوص تعليمات الحكومة. على سبيل المثال تقدروا تقابلوا ناس برا دلوقتي برا أهل البيت، لكن لازم نحافظ على مسافة 2 متر بيننا وبين الناس دي. إن المقابلات تبقى في أماكن عامة أو حديقة، أو حتى لو حديقة أو جنينة بتاع بيت، بس ما نتقابلش جوه أي بيت. وفي كل الأحوال دي العدد اللي هيتقابل ما يزيدش عن 6 أشخاص، وحتى لو اتقابلوا برضو يحافظوا على 2 متر بينهم وبين بعض. وفي بخصوص في شوية أطفال المفروض يبتدوا يرجعوا المدارس من year 1 ل year 6. لو انتوا عندكم أطفال في الوقت ده المدرسة ممكن تكون already تواصلت معاكم. لو المدرسة ما تواصلتش معاكم فحاولوا تكلموهم وتعرفوا ايه اللي بيحصل. من يوم 15 في الشهر ده 15 يونيو هتبتدي في إجراءات تانية بتحصل. على سبيل المثال هيبقى إجباري إن احنا نلبس فيس ماسك أو قناع كمامة، وإن في الوسائل المواصلات سواء المترو أو الباص أو القطر. بالإضافة لكده في أطفال من أعمار أكبر هيرجعوا المدارس من year 7 ل year 12. وكمان بعض المحلات الغير أساسية زي محلات اللبس والكتب هتبتدي ترجع كمان. هنحاول نبلغكم بتفاصيل أكتر مجرد ما نعرف، بس حبينا نقول لكم إن في شوية تغييرات هتبتدي تحصل. ولو حد فيكم من متابعين الرياضة نحب نقول لكم إن في شوية أنشطة هترجع خلف أبواب مغلقة. على سبيل المثال البريمير ليج هيرجع بحوالي نسبة 30% أو تلته تقريبا، ونقدر نشوف الماتشات دي لما تبتدي تتذاع. لو عاوزين أي دعم أو فاوتشرز عشان بنوك الطعام تقدروا تكلموا الناس، تتواصلوا معانا على n.e.s.t-referrals@outlook.com. هنحط اللينك ده برضو، وهنحاول نساعدكم. لو ما قدرناش نساعدكم هنحاول نوصلكم بحد يقدر يساعدكم في الموضوع ده. وفي منظمة Action Foundation بتوفر حاجات كتيرة للاجئين، حاجات عملية زي أكل شرب حاجات زي كده. لو محتاجين ان انتوا تتواصلوا معاهم تقدروا تكلموهم على رقم تليفون هنحطه على الشاشة دلوقتي او على الايميل.
لو حابين تعرفوا آخر التطورات اللي بتحصل بخصوص الخدمات المتاحة ليكوا، تقدروا تعرفوا الكلام ده على صفحة على الفيسبوك Asylum Seeker Support Group. وهتقدروا ان انتوا تشوفوا ايه الاخبار القديمة والاخبار الجديدة اول باول. وزي ما انتوا عارفين الاسبوع اللاجئين قرب علينا. الحلقة الجاية من N.E.S.T News احنا هنوفر لكم تفاصيل اكتر بخصوص ايه اللي هيحصل. لو حابين ان انتوا تعرفوا اي حاجة بخصوص الموضوع ده تقدروا تخشوا على اللينك اللي هنحطه على الشاشة دلوقتي refugeeweek.org.uk. دي الحاجات اللي احنا حابين نقول لكم عليها النهاردة. وزي ما انتوا عارفين ان انتوا مش لوحدكم، نست وفي منظمات كتيرة دايما واقفة معاكم وبتحاول تساعدكم على قد ما نقدر. احنا نحاول على قد ما نقدر نتبع اجراءات الحكومة بخصوص العزل، بخصوص الاجراءات المطلوبة ان احنا نقلل انتشار المرض. ورغم ان هي فترة صعبة لكن لو قمنا بدورنا كل واحد وان احنا نتبع التعليمات دي هنقلل انتشار المرض وهنقدر ان احنا نرجع للحياة بشكل طبيعي في المستقبل. انتوا مش لوحدكم، احنا معاكم، وان الموضوع صعب علينا بس هنعدي الموضوع ده مع بعض. شكرا ان انتوا لو شفتوا الحلقة دي، ونشوفكم في احد الدروس او في الفيديو اللي جاي. سلام. Bonjour et bienvenue à la deuxième édition du journal N.E.S.T. Le journal N.E.S.T est ici pour vous apporter toutes les actualités récentes à N.E.S.T, au nord-est de l'Angleterre et à travers le Royaume-Uni. Ces vidéos vous seront remises chaque lundi après-midi afin d'assurer que vous soyez tous au courant des changements les plus récents. Nous espérons que ça vous plaira. Si vous aimeriez avoir une notification à chaque fois que nous publions une vidéo, veuillez appuyer sur le bouton abonnement ci-dessous. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez également regarder le premier épisode de N.E.S.T, disponible en anglais et en arabe, pour des informations sur les logements, les emplois et d'autres sujets importants. Sachez que les conseils du gouvernement donnés dans la première vidéo ne sont peut-être plus valables au moment où vous regardez cette vidéo. Depuis le 23 mai, lorsque le Royaume-Uni a débuté la phase de confinement, la vie dans le pays a complètement changé. Cependant, notre engagement aux distances sociales et à la protection de nos communautés est une fierté collective. En réduisant nos contacts avec les autres, nous avons sans aucun doute sauvé des vies. N.E.S.T ainsi que plusieurs autres organisations sont là pour vous aider durant cette période difficile. Nous resterons soudés et solidaires. Nous avons tous entendu parler des événements récents aux États-Unis et dans les villes du monde entier. N.E.S.T se tient solidaire aux côtés des victimes de discrimination raciale à travers le monde. Nous soulignons aussi notre solidarité pour la communauté de réfugiés noirs qui fait face à des violences odieuses et au racisme dans le monde entier, ainsi qu'ici, au Royaume-Uni. Maintenant, plus que jamais, nous devons reconnaître que chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour combattre et abolir le racisme. N.E.S.T reconnaît aussi le rôle de l'éducation et de l'apprentissage de l'un et l'autre pour pouvoir s'unir et produire un changement. L'injustice n'a aucune place dans la société. Comme toujours, N.E.S.T continue à fournir des cours en ligne. Vous pouvez retrouver les vidéos quotidiennes diffusées en direct sur cette chaîne, ainsi qu'un vaste nombre de cours enregistrés au préalable et d'autres activités. De plus, nous continuons à diffuser des cours sur Zoom chaque jour. Vous pouvez trouver plus d'informations sur celle-ci sur la page Facebook N.E.S.T North-East Solidarity and Teaching. Autre actualité cette semaine, vendredi dernier, la cérémonie des récompenses fierté de Newcastle, Pride of Newcastle University Awards, a eu lieu. Cet événement a été créé pour reconnaître le travail incroyable fourni par les étudiants et autres organisations bénévoles à l'université de Newcastle. Je suis fière d'annoncer que N.E.S.T a remporté le prix pour la participation exceptionnelle au regard mondial et est arrivé en seconde place pour la contribution exceptionnelle à la communauté. J'aimerais remercier tous les volontaires et nos apprentis pour leur accomplissement exceptionnel cette année. La semaine dernière, N.E.S.T Pen Pals, le projet réunissant un volontaire et un apprenti pour un rapport par correspondance, était en cours de préparation. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous annoncer que ce projet a bel et bien débuté. Il permet aux apprentis d'avoir un accès à un soutien seul à seul pour l'anglais par email. Cela peut aider avec vos compétences de communication écrite, avec des questions de grammaire ou de vocabulaire, ainsi que permettre d'avoir un ami à qui parler pendant le confinement. Si vous aimeriez avoir un correspondant, ou si vous avez des questions, envoyez un email à nestpenpals.gmail.com. Après cela, on vous jumellera avec un correspondant et vous pourrez commencer à parler. Nous avons hâte de débuter ce projet
et nous espérons que vous le trouverez utile. Le gouvernement britannique conseille à ses citoyens plusieurs mesures afin de réduire le risque de contamination du Covid-19. Restez chez vous autant que possible, travaillez à partir de chez vous si possible, limitez vos contacts avec les autres, gardez vos distances 2 mètres si vous sortez de chez vous et lavez-vous les mains régulièrement. De plus, vous ne devriez pas sortir de chez vous si vous ou une personne avec qui vous habitez a un des symptômes suivants: une fièvre, une toux continue et une perte ou un changement au niveau du goût et de l'odorat. Si vous souhaitez lire les conseils du gouvernement en intégralité, veuillez visiter le site gov.com coronavirus. Nous espérons que vous restez en sécurité et en bonne santé durant cette période. Récemment, il y a eu des changements au niveau des conseils donnés par le gouvernement regardant le Covid-19. Vous avez désormais le droit de rencontrer les personnes dehors, soit en public, soit dans un jardin privé, du moment où vous êtes dans un groupe avec pas plus de 6 personnes. Bien sûr, si vous rencontrez quelqu'un qui n'habite pas chez vous, il est important de garder 2 mètres de distance. À partir du 15 juin, le port d'un masque couvrant la bouche et le nez, tel qu'un masque chirurgique, sera obligatoire dans les transports publics. Tous les magasins et librairies dites non essentielles réouvriront également leurs portes le même jour. Pour ce qui est en termes d'éducation scolaire, les enfants de classe Year 1 et Year 6, c'est-à-dire grande section et CM2, peuvent désormais retourner à l'école. Celle-ci devrait vous avoir contacté pour vous informer si oui ou non votre enfant devrait retourner à l'école. Si vous n'avez pas reçu d'informations de leur part, veuillez s'il vous plaît les contacter aussi rapidement que possible. Les collèges réouvriront également leurs portes aux étudiants de Year 10 et Year 12, 3e et 1er. Ils y recevront un apprentissage de face à face. Pour ceux qui sont fans de sport, vous serez heureux d'apprendre que certains sports font leur retour, bien que derrière des portes closes. Si vous aimez le football, près d'un tiers des matchs restants de la Première Ligue seront diffusés gratuitement à la télévision. Si vous avez besoin de bons d'achat pour des banques alimentaires ou d'autres soutiens, je vous encourage à contacter n.e.s.t-referrals@outlook.com et nous pourrons vous apporter de l'aide. Si nous ne sommes pas en capacité de vous aider nous-mêmes, nous pourrons alors vous mettre sur le chemin d'organisations qui pourront vous soutenir. La fondation Action Foundation fournit aussi différents types de soutien aux réfugiés et aux demandeurs d'asile dans le Nord-Est. Ils peuvent vous aider avec des besoins pratiques tels que la nourriture, traitement de dossiers à distance et formation de liens amicaux. Ils peuvent aussi effectuer un renvoi de vos dossiers à d'autres agences. Vous pouvez les contacter au 07 51 84 60 198 ou leur envoyer un email à info@actionfoundation.org.uk. Si vous souhaitez rester au courant de tous les services, anciens et nouveaux, qui vous sont disponibles durant cette période, je vous conseille de rejoindre le groupe Facebook Asylum Seeker Support. Puisque la semaine des réfugiés approche à grands pas, l'épisode de la semaine prochaine contiendra beaucoup plus d'informations sur les événements à partir de la semaine du 15 juin. Si vous aimeriez voir certains des événements déjà en offre, veuillez visiter refugeeweek.org.uk. Pour conclure, j'espère que vous êtes bien au courant que N.E.S.T ainsi que les autres organisations sont là pour vous soutenir durant cette période difficile. Suivre les conseils du gouvernement sur les distances sociales est extrêmement important durant cette période, car nous avons besoin de protéger chaque membre de notre communauté. Nous espérons que vous restez en sécurité et en bonne santé, et nous avons hâte de vous revoir à N.E.S.T lorsqu'il sera sûr d'en faire autant. De la part de tout le monde à N.E.S.T, restez sains et saufs, à bientôt.